Obade na konkron for me mamwachi aha anasajo baby amowo bia mosomfo kwadwasia mani obade na dawroma ye hoye na yagidi se munyina nso mo hoye adofo no mu a motumi afre abusa bra mote atututu a esi e wo Texas no yada munyina se yame adom ye hoye ne asie bia no ene ye motwe kakra wom de sim de to so mprenu no ye ntama ye donhwere nan ye 4 hours free ye ha ekro ena de si kane no nso ene ye ntam na ye 9 hours na nso so ne ye sere ne se da bia mon kai ye mpaibom na ye nkai America ne Ghana nyina mpaibom etututuo a ekoso ne kunkum a ekoso no se nyame obebo ne mba eho eban afei Dallas asafo ne womu pese ye sabasku video na fe yede to YouTube enti de yede swahwe yede kan de ato e yade sua etoso du no okọ YouTube na abo DFW Ghana SDA Church Tree Sabasku a yede be ma yesere se wunya bere na hwe bia adwenkyere bia e wo ho afutuo kasakere bia e wo ho no wede be ma yen hyase pa na afei bibia nkokoso na kire se yetimi ede niam atoto na kwan mu a ebeboa nti bra adofo nom ehwe wo wonom ani so no audio yi so yenyaye eno so beto aso a sebe ya no wonom a eni akwan ebehwe YouTube no nso so betie audio yi ewo wonom asom mesre na yabo mpaye yeda wase nyame a wadom no wahoma brodoso utumi mu wadom mu wonkwansem mu enenne yeda so kate asefo ho na yete ase moja edi emu afurusane a na ye wadom enye ye mpapa eye utumi ene wanum nyam hyere nti yeda wase so no he ye kase ye nye bone a na ye daada ye ho nti ye srew se enne famfom so ne bone bi a kyeye na tew ye ho na afi ma wo honhon konkron no ensane ye ntem se ne wo ye bere bia wa adesua yi mu no adesua yi mu nkyerechire mu emu ntiase ne ahode na ye de ba ye adwuma ne ye srew se yano sama ye adofo no mu a edi kan na eye bie titru video die se be ya wasem be hita wiase no ye de wono mo hye wonsa e ma wo mre ma wa hoode ni tumi no enko won so mfidie ni bibia ye de dwuma no ma enhye wodin kronkron no ene monyam se be ya wasem enam kasa fidie so betumi ahyeta ewiase nyina afei ye sere bambo ama wo ma ba bia ye wo bia ye ya ye wo Texas mpotem hani America hampo etututuo ekoswe no obebo ma ho bai Ghana yede ye ho hye won sasa ase obebo ye ho bai afiri musuo ne esan mu yakoma so bisade unyame a wadom no ho mobrodo so no de ye sere wo ne se ye bisade wo opani obremu maye ewo Yesu din mu nti amen arafonom yaduru adesua etoso edu lesson 10 living the gospel yede asempa no bobra ye kasa awie ne medical ebusa say ye ka the gospel kra asempa no say go spell go and tell ko na koda no edi ko na koka ko ne ko bohu dawro gospel eno ana ye good news eno ne asempa no say ye ka good news na asempa no eno efa Yesu Kristo ba wo ba asasi so wo a wo bewu ye ne wusore ene afei bo a wa hye yen se obesan ba bium ne mpre no so no ye bɔ ho dawuro anase onyankopɔn aheni a wode beba no eno ne asempa no na eno no se ye de bɔbra nti emuodu wabra bomu ɛsɛ saa nneɛma yi edadi ɛwɔ wasetena ene wabra bom na wode nka abɔsɛm no ma ye wɔ Efisofo eti a ɛyɛ mienu nhyɛmu enwɔtwe ene edu no ye kenkan wi aye ma abem san se benada desua no bɛboa ye ne ma abem wɔ se na dom ena wode nam gidie so agemo nkwa emfiri mu a eye nyankopɔn akyɛde emfiri nwumam na obi a hoahoa no ho na ye nade a ɔyɛɛyɛ ɔbɔ yɛn Kristo Yesu mu ema nwuma pa onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nantimu no ene animu nsɛm no se ebere bia ye bekasa fa onyankopɔn na hyɛde ɛyɛ ne command na hiade requirements ana akwankyerɛ instructions ho pɛ yɛde yɛ ho kɔto esan mu ɔse we run the risk esusu sɛ ɔkwan bi so no dia yɛyɛ no ebetumi aboa yɛn ama yɛnya nkwagye ana sɛ
onyankopɔn anim adom nanso twerɛ kronkron no esi so eka kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ abɔneyɛfo a onyankopɔn adom a ɛnam Yesu ɛne nanam si wu a owuma yɛ asennua no so no ɛna agye yɛn nkwa broni bɛka period yɛntumi mfa bibia ɛnka wei ho wohwɛ Maame White ngoma a wato din Faith and Works page 24 ɛyɛ gidie ne nnwuma kratafa aduonu nan no Maame White sɛ sɛ wo boaboa bibia ɛyɛ papa na ɛyɛ kronkron ɛnimu yɛ duro na ɛfɛ ɛwɔ nipa mu no ano na ɔde nipa no kɔgyina abɔfo anim sɛ wɔnyɛ nipa no ne nkwagye adwuma no ɛfa bia abɔfo no bɛpo sɛ nsusuye no sɛ ɛyɛ treason brɔfo bɛka sɛ treason abɔnefo sɛm sɛ wayi die sɛ wɔde nidie ma no ama anaasɛ wapo no na afei wapo asade a ɛsɛ sɛ wɔyɛ ma wɔnom wɔyɛ ma no ade ndra ɛfiri sɛ Isaiah 54 sɛ yɛn papayɛ ɛde sɛ ntomago fi ɛwɔ nanim ɛno nti yɛntumi nnyo bibia ɛmfa nka sɛ ɛno ɛna ɛma yɛn kwagye nti na yɛn ka abɔsɛm no sɛ ɛmfiri nnwuma ɛna obia anhwaahwa no nti wɔ sɛ yɛmmɔboro hunu ne ayɛm hyehye a yɛnyama wɔnom a ohia mmoa no mpo ɛnyɛ mmara so die ɛmom no bere a yɛnyini ɛwɔ nteaseɛ ne ani so a ɛwɔ nkwagye ho no ayɔnkofa a ɛda onyankopɔn dɔ ɛne n'ani a ɛku ahiafoɔ ɛne wɔn a wɔhyɛ wɔn so ho no ɛbɛdane dane ba yɛn so yɛn a yɛnya ne dɔ no sɛ yɛnya enti saa ɛna ɛsɛ sɛ yɛde ma munya na kwa momfa makwa nti na wɔtwe adesua no ɛbɛboa yɛn wɔ akwan a yɛbɛtumi afa so ɛde asɛmpa no abɔ yɛn bra ɛno de yɛn kɔ kwasiada de no a wɔka for God so loved na wɔatwa so yɛsan sɛ ɔpɛ sɛ yɛte biribi ase ntia na sɛdeɛ onyankopɔn dɔ na okenkan toa so a ɛbɛma wate aseɛ sɛ Yohane ti miɛnsa nkyɛkyɛmu edunsia ka sɛ na sɛdeɛ onyankopɔn ɛdɔ wiase wɔse hela asɛmfo a wɔde ka ewiase a na egyina hɔ ma wiase no ɛne cosmos a ne nte aseɛ ne wiase sɛnea wabɔ no nhyehyɛeɛ kwan so nti sɛdeɛ nyankopɔn ɔbɔɔ na adeɛ de edi kan wɔyɛ wei ne nyinaa ka bɔ mu a ɛne nea ɛwɔ mu nyinaa no ɛna wɔnti wɔka sɛdeɛ nyankopɔn dɔ wiase no a yɛ sɛ ɔdɔ na ɔdɔ wiase ɔdɔ abɔdeɛ bia ɛno ɛna ɛboa yɛ wɔhwɛ Ezra Bible commentary page 929 ɛna wɔkeka saa asɛm sɛ akenkan sɛm no fa adasɛm nkwagye ho nanso nkwagye nhyehyɛeɛ no ɛwɔ nsunsuansoɔ ɛma abɔdeɛ nyinaa bra yɛbɛkɔ akenkan sɛm no mu ne akenkan no yɛbɛ sɛ yɛkenkan Roman 40 enwatwe nkyɛmu aduonu kwesi aduonu miɛnsa na yɛde abata Yohane timiɛnsa nkyɛmu dunsia ne dunson no so na yɛbɛba so asan abɛbaaba mu nti fa atwerɛ sɛm no yɛmbie nkɔ Roman 40 enwatwe nkyɛmu a ɛyɛ aduonu ekosi aduonu miɛnsa no Romans chapter 8 verse 20 through 23 no say na wɔde abɔdeɛ no ahyɛ adehunu ase ɛnyɛ no anɛpɛ na mmom deɛ wɔde hyɛ aseɛ no ntira ɛnidasoɔ mu sɛ abɔdeɛ no anso bɛfa ne ho adi afiri ɛsom a ɛsom porɔyi no mu akɔ nyankopɔn mma ɛne monyam ade hyedie mu na yɛnim sɛ abɔdeɛ nyinaa ɛpenepene na ɛko a wo beduru ɛnnɛ yi na ɛnyɛ no nko na yɛankasa nso so a yɛwɔ honhom aba a edi kan no yɛn nso yɛsi apini ɛtwɛn abaya ɛne ɔgye a wɔbɛgye yɛn nipadua na adɔfo nom sɛdeɛ nyankopɔn dɔ wiase nie wiase nyinaa ɛna wɔhaw aba nanso so wɔse nyankopɔn ɔde abɔdeɛ no ahyɛ adehunu ase mɔni a ɛfra no ma ɛkyerɛ mo kwan ɛnyɛ yɛn na yɛpenti na mmom deɛ wɔde yɛ hyɛ ase a mpamkyɛ ɔne nyankopɔn no ne pa a ɔpɛ ɛwɔ anidasoɔ mu sɛ yɛbɛfa yɛn ho adi afiri ɛsom a nka yɛsom akɔporɔyɛ
bɔne anka yɛsom bonsam na de yakɔ owu mu no yɛbɛfa yɛn ho adie nti wɔ na yenim sɛ abɔde nyinaa penepene wiase nipa nyinaa nti ade a ɛpene no de yedi kan ɛyɛ abɔde nipa nyinaa na waka ɛpenepene na ɛko a wo beduru enne na nyɛ no nko a na yɛ ankasa enso so a yɛwɔ honhom aba a edi kan no nti yɛ honhom enso esi apini ɛpɛ nkwagye na afei twɛn ɔgye a wɔbɛgye yɛn nipadua no ɛwɔ anidasoɔ mu yɛn nipadua nso esi apini na ne saa no nti sɛ Nyankopɔn dɔ wiase nipa nyinaa wo ɛne me ɛyɛ de nti na ɛyɛ sɛ yɛyɛ nyiyi mu nti wo de bɛka sɛ de wɔkan na sɛ de Nyankopɔn dɔ wiase ni sɛ wɔde ne ba ɔwo no koro no ɛmaayɛ na obia wagye didie no ɛbɛnya daa nkwa obusa sɛ sɛna saa nchichemu yi ɛboa ɛma yɛte edunsia na se wode dunso no ɛsɔ so a ɔse na Onyankopɔn ansoma ɔba no wiase sɛ ɔmɛbu wiase atenemmom sɛ wɔmfa no so ɛnye wiase ɔka wiase sɛ wɔmfa no so ɛnye wiase nti nade a wabɔ yɛ biara no ɛwɔ ho kwan ɛwɔ nkwagyeɛ ɛnhyehyɛ mu saa na wansoma no yɛ wiase di kan a wɔbaayɛ no sɛ ɔmɛbu aten na mmom sɛ yɛyɛ nyinaa yɛbɛnya nkwa nti wɔ se yɛbɛtumi agye atom sɛ Onyankopɔn dɔ afoforo ɛte sɛ yɛn a ɔdɔ wɔnom a yɛn yɛdɔ wɔnom na yɛni agye wɔnom ho saa afei nso wɔdɔ wɔnom a yɛkɔ wɔn nkyɛn na saa no kwasɛm yi ɛhyɛ nkuran ɛma yɛkɔ afoforo nkyɛn nanso deɛ wɔ mu ne sɛ ɔsan dɔ wɔnom a yɛni anyi wɔnom ho na yɛsuro wɔnom mpo no Onyankopɔn ɔdɔ nipa nyinaa ɛwɔ baabi a ɛne wɔn mpa yɛmpɛ wɔnom asɛm san sɛ wɔse wɔade ban kwan baako soɔ no sɛ deɛ nneɛma daadi no Onyankopɔn ɔdɔ wiase ɔbɔ wiase ɛne nneɛma atwa yɛn ho ahyia nyinaa ɔma na wia epue ma nipa bɔne ɛne nipa pa saa na ɔtɔ nsuo egu wɔnom a wɔmotene ɛne wɔnom a ɛntene ɛso enti yɛhwɛ nkwa ɛyɛ life a ɛno ankasa mpo ɛyɛ akyɛde a efiri Onyankopɔn na ɛmfa ho ɛne ankorankora nyesoɔ anaa ne ya ɛfa Onyankopɔn ho no onipa bi a enya saa akyɛde a ɛyɛ nkwa no bi adɔfonom sɛ yɛn na yɛdɔ a deɛ nti a ɔka Onyankopɔn dɔ osi pɔ ne sɛ Onyankopɔn yiyim ɛno nti meme ne wɔ nso so yɛni kwan sɛ yɛyi mu ɛsɛ sɛ nipa biya bɔdeɛ biya yɛdɔ no yɛde Nyankopɔn kwasɛm no ɛkɔ ne nkyɛn sɛ yɛhwɛ Nyankopɔn a saa na ɛsɛ sɛ yɛabrabɔ no ɛyɛ living the gospel yɛde abrabɔ no asɛmpa no ɛbɔ bra asɛmpa no sɛ de yɛnya firi Kristo Yesu hɔ no saa nso so ɛna yɛde ɛbɔ bra nti ukuada mpamchɔkwasiada deɛ na se ma yɛhunu sɛ yɛhunu nipa sa abɔde a Onyankopɔn bɔɔyɛ na ɔdɔ wɔn a sɛn ɛna ɛsɛ sɛ wei sesa yɛ ne afoforo nkitahodie ɛne wɔn ɛtebea yɛde asɛmpa no ɛbɔ bra ɛne ɛna kyerɛ sɛ wankasa yia no kwan bɛn ɛna fa so a yɛde yɛ adwuma na ɔse asɛmpa no ne fapem ɛne ɔdɔ ɛnyɛ yɛn yɛ dɔ na mmom Onyankopɔn ne dɔ ɛno na yɛde di dwuma na ɛde yɛn kɔ dwuada deɛ na wɔka compassion and repentance adɔfo no ma yɛkuta twi no mama yɛnyɛ nsakraeɛ kakraa bi ɛwɔ ha twi no etire no bɛka ehumɔborɔ ɛne bɔne fafiri na yɛbɛte aseɛ sɛ repentance ɛnyɛ bɔne fafiri nti yɛnyɛ no ehumɔborɔ ɛne adwensakra bia woyɛ hyehyɛ no a na aboa na wɔse abasɛm ahodo a ɛdi afra a ɛfa nkwagye ɛne ntawantawadie kɛseɛ no ho no kae yɛn sɛ yɛnye no kwasɛm a ɛfa abrabɔ a ɛyɛ fapem ɛma yɛn te ase a ɛfata yɛn wiase ɛne yɛn ho no ɛntum ɛne sɛ yɛn ɛne yɛn wiase yɛahwe ase yɛbubu na yɛayɛ bɔne yɛn wiase ɛnyɛ nea ɔbɔɔyɛ sɛnea ɛnyɛ nti yɛn wiase sɛ deɛ ɛte sɛ sie no ɛnyɛ saa na Nyame bɔɔ no sɛ ɛyɛ nka ɛteɛ na ɛwɔ mu sɛ yɛda so kura Nyankopɔn a ɔbɔɔyɛ no ne suban bi die ne mudie no da so
ewo ye nso yesen wo ne suban mu de nanso yaka ho bi na wiase aseye no bone a ewo ya abrabɔ mu ene bone a ewo wiase a ede oya akese nhyeso ene asisie eba no nyina eye pe na esan se bone ama wiase abubu na aseye nti esese yete ya ese yete atete awrahudie ene atoyire nkyem a ewo wiase ene abrabɔ a etwa ye ho ahia no enka na se ya nte saa oyawa ewo ha abrabɔ yi mu no enka ene na kyerɛ sɛ yayete sɛ emfidie bi obɛka te sɛ yayete sɛ robot ndi wo hwɛ agyaadwo twa anase wo su a ewo dwom nwoma no mu ene Yeremia ne adifo nka ye awerɛho no a ene Yesu ni nisuo ene ehomobro no eda saa nyeso a efata wiase eni emu bone no ni titire no wonom a saa bone no etade yadie ebre wonom ade wode akenkan sem bi ama yen wa ha ye be kenkan de di nkan no eye Matthew 10 enjichemu aduasensia na obusa se den ena wa kenkan sem no bia mu a ekanyan Yesu na humobro ebe den ana yenya akoma eteya etwa ye ho ahia no enka enti Matthew 9:36 Matthew 10 enjichemu aduasensia se na Yesu hunu nkrofo akuakuo no waye no mobo efiri se na wabre na wasam ho se nwan a woni hwefo Matthew hwa ti edunai ni chemu a eye edunai Matthew chapter 14 verse 14 no so se na osi fam behunu nkrofo pi na waye no mobo na osawo mu ayarefo yade na afi yakọ Luka tia eye edunkro niche mu a eye aduanan ba akokosi aduanan miensa na ye kenkan Luke 19:41 to 43 say na obane ye no ohwe kuro no sun wo so se wonso anka enne wunim de ye fasumdwe hu a nenso afei wode ahintaw ne nabi beba wo so a watamfo beba wo hu pie na watwa wo ho kontonkron na waka wahyemu baabia nia edi akire no ye Yohane tidu ba konchemu aduasenum John 11:35 ese na Yesu esun ohwe abasemi mu nyina de edi nkan ne de tosom ye no Yesu na sem kan mu na nipa no epe no ehunu no ne nti esere so baabi na nipa nyina gu na Yesu hwete bia na wo mu baabi o mu fifiri na aduane bia ni ho no a wase omo ye no mobo ehumobro eye nyame ne suban nti Yesu beda no adi living the gospel yenso so ezese eye suban se ye behunu afoforo mobo ne etoso mienu no Jerusalem tibonim na ohihye ne ho na Yesu hwe ne ebeto kuro no ne daache de se mene wo sesia ya yenim se Kristo maye etoso mienu beba na yeda so tibone ne wiase ye hunu se ekwohwiase mu Yesu hwe kuro no a na eye ne mobo se munnim mu a se enche atamfo bebo pian ba bia ne ho abetumi adwane afa na wafa onumum nka wasakra wadwene na me de wobone e de achew e na de etoso etwato no John 11:35 no ye nyina yenim bra Lazarus ewuye na Yesu baaye na ohwe nipa etwa ho ahia anye nie a ewo mu enti wase Yesu osuye onya ehomobro ene atenka ede ma wonum na wase ezese ye kai se bone ene abone fosem ana obi mmerɛ ye ho ensunsuanso no eni ho keke dan se wo hwɛ John 1:8 na wase sɛ ye kase ye ni bone a na ye dada ye ho na nokore no eni ye mu kyerɛ sɛ ye nyina ye bone na Nyankopɔn n'animonyam no aboye eno na twediampon Kristo Yesu obaye a ode ahomobro ebre ye nti obekire ye nse ne ye de asempa no ebetena na yenya enkwagye nti wase babu mu adifo no nti asie mu no na bone eye musu a enkire se obi ebu enhyehye so enko nemom bone asei ye ne ayonkofa eda Onyankopɔn ene ne nkrofo entem na afei nso
yembone epra afoforo nti bone a ebaaye no won se de aye no se nye bu aye bu mra no so nko a ayonkofa da ye ni Nyankopon ntem no asai ena ye ni afoforo so ntem so ye bone no asai akopra wonom ni nyina mu no Kristo Yesu ede ahumobro ena breye ene na de na se yeyo aha sei ena repentance agensakra no ebemu o se ye ka ye mbone na ya ma Onyankopon do no atena yakoma mu ne anamontu a edi kan a ye di yi sa bone yi ho zan se wo hwa John Yohani nkete no 1 John 1:9 no se ye ka ye mbone kyere ya wo ye nokwafo ne tenene se wo de ye mbone be free menka no se wo de be kye yen na wate ye ho afiri nia entene nyina ho enti Kristo Yesu ada humobro no nyina di se yensu ye pese ye de asempa no bobrade a ehumobro bia Kristo Yesu ye no asempa no tenanti yensu ye da ehumobro di ekyera foforo na bra nso aye hunu ye ho se ye wonfom so ne bone mu san se ye kase ye nye bone ya ne ye dada ye ho no eho na adwensakra no bemu repentance yes safri ye mbone no na ya sakra yadwene ye ka ye mbone no a na ya sere no bone fafri wose ode beche ye na wobete ye ho afri ne entini nyina nso so eho adwada de no se ne wode ma ye eno no ebrada de no se grace and good works adom ene nyuma pa and I say gospel of good works na wase ye nka ebosem no ye ankasa yemfa yasem emmo no tofa dien ena saa kenkan sem no kire yemfa ayonkofa da adom ene enyuma pa no endem de moma yensan enti ya kenkan sem no emu bio wase na dom ana wade nam gidie so agye monkwa eno nti se na dom no de ewo ho bra ye gye no adie no na wono nso so egye yenkwa emfiri yen a wade abode no nyina ahye ade hunu bi ase enye hye de epanemum de wono penti enti emfiri mu a eye Nyankopon akyede adom grace nkwagye eye akyede emfiri yen a owia no akase emfiri nnwuma mu na obi a hoahoa no ho se me na me yese na me yese me obi timi ye bibia se de ekoso yi mia kyese na wose mfiri nwumam se ye no a ene ye nkankwagye no aboye na obi ahoahoa no nemom Onyankopon na dom na humobro ne tumi mu se ye na ade a oyoye ye beka ya ona bo soro ne asase ne de ewumbia se de Onyankopon edo wiase ni se wode ne ba wo no kro no emaye mfiti ase ne Nyankopon bo soro ne asase ye na ade a oyoye oboye Kristo Yesu mu emma nyuma pa Onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no Nyankopon na dom dos mane madodo arafonom wase ansana na dom no beba no wonam Kristo Yesu so asiesie enwuma pa bi ato ho se emu na ye nante enti se ye di Kristo Yesu anamo achi a ye nwantwetwede ye nkofa nkasa so ye nkase ye nhunu kwansan se wabokwan ato ho se ye mfa so na ne nwuma pa no na Kristo Yesu betena de kyerɛ ye nse ye de asempa no tena de a ye nso so ye di ono Kristo no na namon achi na aboa ye se Bible twere konkro no ma ye te ase se ade nyina mu no oboa ye nse ye nsum Nyankopɔn ene afoforo ye nsusu ye mu no gise asetena boni ni mu nko a ena ye betumi ate saa ene ye ase se ye ya ye mu boni nti wiase a ebubuo na ahwe ase nko a ena yenim na ye tia eye ne se Onyankopɔn na domo a edadi o Kristo Yesu afode a oboma wiase bone no ebue kwan ema bone fafiri ene ayaresa enti ewo wiase a ebubuo mu mpo no yabra bo betumi aye Onyankopɔn ne nsa no adwuma na Onyankopɔn nam yenso sayade na wosiesia fofora wepra
na wa brabo aseye no enso. So here Mame White ngoma watu din the Ministry of Healing page 103 no say ese wonmu a wogye no se wode ma afoforo yesa yagye nyame ho emmoa yagye nkwa ene adomu a ese yenso so yede ema afoforo efiri se ofre efiri baabia eba epemmoa na onyankopon efre nipa se wonfa anigye ensom won enuanom enti onyankopon adom no wo ho na ese yede ye enwuma pa nanso so adesua no ma yete ase se afei enye ye enwuma pa ye se ebia ye hwe hiafo ye pagya de damfichi na ye ma won ma kom de won aduane no na ebema ye nya nkwagye anaze ye be ye pe ewo nyankopon anim ye enwuma pa mfa bibi nka ho nanso ense se ye gyaye na enam Kristo Yesu mugidie nti ye wo bibia ye hia no onyankopon anim emom ye hunu ye ho se ene bonyefo ene ne bone ede aba ye nso no nanso onyankopon odoyen na wagye ye nso so nti bra ye koso eye pesamenkumenya ene ede furipa no onyankopon aforebo ene ahobrase adom no ema yen abrabo eye foforo ene afei yenya odo a ebesesa yen kane abrabo no se ye hwe asennua no a ye hunu aforebo kese a ewie mudi a waba ma yen na yete ase se yentumi mfa bibia nka de Kristo de ama yen mbamcho de wade ma yen Kristo mu no ho nanso so we nkire se ensese ye bibi de kire se ye ni so ewo ne yenya no ewo Kristo mu no ho nemum esese ye kire ye ni so okwampa ben ana ye be kire ye ni so ewo odo a wada na di a kire ye no ho chen se ye bedo afoforo eno nti bra onyame adom no wode adom ye no ye nyuma pa ye yo no eno ena ebeboa ye na hwan na ye nyuma pa ema no we boa ye ma wosan kofa akenkasem na sedie nyankopon do wiase ni se wode ne ba wo no kroman na obi a wagye ne die no nyira na wanya dankwa na nyankopon ansoma oba no se omfa no so emu wiase aten nemum se omfa no so ema ewiase enyankwa no adofonom we boa ma yete Kristo Yesu na sennua no so ewuo no ase oba ma nipa nyina na adom no wo ho ma nipa nyina yenso so se na dom no ho yensa ka ye de nyuma pa ka ho nyese ye nyuma pa e de agye nkwagye etwa se yeyo na ne nhira ne na dom no afa so ama ye nkwagye awie emudi no de yeko ukuada de no awaka our common humanity ye nipasu kro no ye nyina ye yade kro se de wode ma yo se Yesu enam ne dwumadie ene ne nkyerɛ so hyɛ se ensese ye yenyiyimu nemum obia enya kwanya wonom a ede akoma pa ba ne nkyɛn no se eye mma okura dimbone anase tojefo akwatafo samariafo Roman ohaso empanimfo enyamesumu akanifo ana mofra oje wonom nyina ewa akoma pa ene ofeso na kwan be so na Yesu wodan no adi ma ye hunu se nipa nyina eyepe na niema bi ekoso na Yesu de na waye ne se ebre bia opese o ma ye hunu se nipa nyina yepe no na ode nkabomu eba no na ade a ye beka se eye obstacle ana akwansidie ana osi akwan no oyifiri ho yenhwe yehwe enhweso we ya Samaria ni ba no wone ne hia wo subura no ho no obehunu se na Yudafo ene Samariafo enka esuafo a ne ka Yesu ho no eye Yudafo no madwene enyanti asem no asinti no ma ye osi akwan ndi anza na Yesu ni oba o ya Samaria ni no obehia no osoma na esuafo no wokrom ti oba no ba ye no na de ya kwansidie no ade wa ha beba no eni ho ya ye osi akwan the obstacle no
oyi firi ho anza wane oba no ahia yenso bo nse na adwene bi wo oba no tirimu so wa wonim se Samaria fo ne Juda fo nka ade na wo sire mensuo yi ansa na afa Yesu ebue na dwene ani na wode asempa no de amma no mo ho se nipa nyina eye baako ndi adofonom akwanya yenya se yetumi afa wo Nyankopon asem no na yenso yede atu anamo no nkyere sa asempa no ye yendia eye Kristo Yesu dia na wode amma nipa nyina nti se yede asem no ekọ nipa nyina nkyɛn nkwagye eye akyɛde a ekoma obi a enti ense se yesi obi akwan ewo nkwagye ho enhweso etoso mienu eye Peter na Petro na nisuade hu na onyae wa asomafo semti edu nkyemu enkrokosi aduonu no na akwansidie obstacle no eye mindset eye adwempo a na ewo wo mutirimu se Yudafo ni amamamufo eni twaka eno nti Onyankopɔn enam nadom ne ho nkonkrotumi so yi enisuade hu ni kyire Peter niema nyina manya bia bi wom kum ne di Peter say minkum bi minhunu bi da arafonom na enya duane ho asem ena na Kristo Yesu eka na emom se nipa nyina ye penti kɔ na fa asem no kɔ amamamufuo mu saa dwempo a na ye obstacle ewo Peter tirim no nyame eyi firi ho ndi wonza ade no wani ofa koye emuana enisuade hunu ba se nipa bi gina wo pona na obom ene wo no monko a Peter kɔ amamamu ni a na wo ye Cornelio fi a ema nkwagye eba efie ho no enti adofonom nipa nyina nyame aboyempe our common humanity ne se ye nyina ye Adam asefo Onyankopɔn ne bo ye nyina mojakro no ne wo ye nyina mu nti asempa no nso so ekoma obi enti ebra agidifo a wo modi kan no de nkakra eti ase se asempa ne ye obi adea de wade amaye no nye ye nko aye de enti obi adea no wose bra fe wo ye nnwuma pa ma afoforo na wade beka won gidie ho no ameye adefefe bi keke nemum ebeye won ti ase ewa asempa no ebra wonya asuahunu ewo Yesu na brabo ni dwumadie ene ni wuo eho eno wade akenkan sem bia mayen wo ha ye kenkan obusa se edie na akenkan sem edidi suwe ekire yen fa ye nipa sukro no eho sai na esese emu bia enya tumi ewo sede ye ne afoforo enya ayonkofa ho de edinkan eye Malaki etimienu ni chemu a eyedu Malachi chapter 2 verse 10 wase enya jakro ena ye nyina ye wo enya Nyankopɔn kro ena obo ye enam de ensu nti enna onua twa onua nkontompo se ye de begu ye gyanom apan ho fi asem nkai sem no emu da ho nti enhia nkyerɛkyerɛ mu de edi ho no ya asomafo sem ti edunson nichemu a eye aduonu nsia Acts chapter 17 verse 26 no say na oma nipa nyina efiri onipa baako mu etena asase so nyina na wahyehyɛ mmara hodo ene won tena bia hye ato ho de ama won wezo emu da ho ye nyina efiri nipa baako mu ene yeti ewiase mu de edi ho no ye Romanfo enwoma no timienza ichemu a eye aduonu mienza se efiri se won nyina aye bone na Nyankopɔn ene monyam abɔ nipa nyina wonom a nyame ofiri nipa baako mu tena ase no wonom nyina aye bone okɔ de etwato no a Galatifo timiensa nichemu a eye aduonu nwotwe Galatians chapter 3 verse 28 wasi Yudani ana Helani eniho akoa ana dehye eniho oba ana bemma ni hobio efiri se munyina eye baako Kristo Yesu mu arafom se yati ase se ye nyina ye nipa baako a ye firi abusua baako mu a enka watan to betwa watimi akame to betwa we firi ha we sene ha we yesi no ni nyina to betwa sanse ye hunu se ye nipa baako no se Galatifo timi ensanjichemu aduonu nwotwe no eye nyamesam toba ne tofa bo a eda ade ya basem a
Yesu ka efa Samaria ni pano ehono branka ye bagye chinye afade esese ye som no hono ose wodie ye krado na kosom enyiyimu sum obia na bra wo sum obia wo ahumobro ma obia wo atenka ma obia wo ye obia do ye wayem yema obia na ose wonsusu ene ye krado se ebia wonom a wonsusu senka wonom so beba de sa osom no a abra wo no ebeba abesom wonso kire se ensakọ ena ensaba nti bra wo kanya me asem no afoforo nso so beye nhyehyɛ eno nti efiri ha na kɔ ha ye nyina ye baako ye suban ye baako na ehye Nyankopɔn ene monyam se adekora ewo amansan nipa busua mu no eduru ne mpomponso ewo abusua asempa no eka wo mbomu a enam Onyankopɔn ne gye dɔ a efre yen ba nkabomu ewo ne mu no eso ne gye dɔ no beka the saving love of Christ and as the saving love of God eno eka ye nyina ye bom na ehye ne din ekronkron ene monyam nti Korintofoɔ ngoma edi kan tidum yenu enjichemu edum yensa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ne say na ye nyina nso Yudafuo Helafuo enkuo adehio wo boy Yesu honhom baako mu ema ye beye nipadua baako na wo ma ye nyina nom honhom baako eno nti enyiyimu eniyemu ye ba Kristo Yesu mu a ye nyina ye baako ye ni se obi firi ha obi ye broni obi ye bibini obi ye asantini obi ye anwonani obi ye nyina ye nipa baako nyame adom mu ena waka ya bom yente asesa ebeboa ema ye de na sempa no edi dwuma na ye de ahye ne din kronkron ene monyam eno de ye kɔ ya wada de no a waka the everlasting gospel da sempa no kai se ye ka senia ye de asempa no ebobra anase ye de ebebobra asempa no ebeye ye nsuban na ye de atena ewiase mu na ye de aya dansefo ama Kristo Yesu nti wase ensisaye frɛ eno ne asempa no adesrede a ekoma aman emusuakuo kasa ne nkrofo nyina sɛ de ɔka no wadi semtidu na nkyɛmu nsia bɔfo no kae no ɛtoa so ɛwɔ Kristo som abakɔsem enyina mu nanso adisem kasa pɛmu kankransem foforo asempa ɛfa Yesu ene dia ɛkyerɛ nyina ho ɛwɔ ebre awieye yi mu ya kenka adisem etie yedunai nkyɛmu nsia ne nso efra abofro me nsankransem obusa sɛ sɛn ena ye nti ase kora ɛfa asempa no ho no a yeta bɔ no tofa wɔ Yohane etimiensa nkyɛmu du nsia no ka ho bi ɛwɔ ɔbɔfo no ne nkransem potia ɛwɔ nkyɛmu nso no ɛho ye kenkan adisem tidu na nkyɛmu nsia ne nso no sɛ na mehu no ɔbɔfo fofora otu na masoro mfimfin a okura da sempa bi kwa ka kyerɛ wɔnom ɔtete asase so ni aman ni musuakuo ne kasa ne nkrɔfo nyina ɛkyerɛ sɛ obia na enso no ɔde ne kɛse tia mu sɛ monsuro Nyankopɔn na monhyɛ no animonyam efiri sɛ na temu dɔn adu na monkoto de wɔyɛ ɔsoro ne asase ne apo ne asutire no sɛdeɛ Nyankopɔn do wiase ne sɛ ɔde ne ba wɔ no kromae na obi a ɔbɛgye no adie mehu ɔbɔfo foforo tu na masoro mfifi kura da asɛm ka bi ka kyerɛ wɔn mɔtete asase so musua kasa nkrɔfo ne aman nyinaa no deɛ na nkyɛkyɛmu nso no ɛka wo fa adisɛm eti edu na nkyɛkyɛmu nso no a ɛka nneɛma titire miɛnsa yabobɔ so wɔ saa adesua ɛfa Nyankopɔn ne nkate a ɛfa bɔne ohia ɛne nhyɛsoɔ ho ɛwɔ Bible mu no abasem enyinaa mu deɛ di nkan ɔka judgment ɛyɛ atemuo ho adesere sɛ wɔma atentenene ayɛ ɔfrɛ a akɔso mprepi afiri wɔnom a wahyɛ wɔn soɔ ɛwɔ abakɔsem mu nyinaa ɛhɔ na yɛntiriye
se Bible no da Onyankopɔn adi se obi a otie wonom a ɔwate tie mu no esu sɛnea ɛtɛpue wɔ enwom nwoma no mu atitire no wonom a wotietia wɔn fa ahodie so no ehunu atemmuo sɛ ɛyasɛm papa efiri sɛ na temmuo don edu de atoso mienu no ɔka ɔsom anase worship Hebrew adifo na atwe no taade nsensem a ɛfa ɔsom ɛne nnwuma pa ho no ɛtoto ho ne titire no bra wɔde wɔnom a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Nyankopɔn nkorɔfo som ɛtoto bɔne a wɔyɛ na wogu so ɛyɛ no ɛho ɛhwɛsoɔ no ɛne sɛ wohwɛ odifo Yesaia tie aduonum mu no a Onyankopɔn ka no pefee sɛ ɔsom a ɔhwehwɛ paa ɛne papaye ɛne hwɛ a yɛbɛhwɛ hiafo ɛne wɔnom a ɛni bie no enti yɛde asɛmpa no ɛbɔ bra yɛde asɛmpa no ɛdi dwuma no ɛne sɛ yɛda ɔsom adi enso so akyerɛ afoforo de ɛtɔ so miɛnsa no ɔka adebɔ na sɛnea yɛhu no adeɛ baako a ɛyɛ fapem ɛwɔ Nyankopɔn ɛfa atenterene ho ɛne yɛn adasama abusua korɔ no ɛne sɛ wɔbɔ yɛn nyinaa ɛwɔ ne nsɛ so na ɔdɔ obi a na yɛn nyinaa ɛwɔ mudie ɛwɔ n'anim enti ɛnsɛ sɛ yɛsisi obi a ana obi a nam adifudipɛ so ɛbɛhyɛ obi a so ɛwɔ nea wɔpɛ sɛ wonya nti na ɛda hɔ pefee sɛ saa awieye bere mu asɛmpa no pai mu ka no yɛ ɔfrɛ sɛ yɛnya ɔgyeɛ ɛne foforoyɛ a Onyankopɔn hwehwɛ de ma adasama a ahwe ase no wei nti wɔ saa nsɛm a ɛfa nokorɛ ɛne atorɔ ɛne ɔtae ɛho no wohwɛ de isɛm ti 19 mu nwatwe kosi 12 no a Onyankopɔn benya nipa a obetumi agina mandia ɛyɛ nokorɛ abɔnefo sɛm a ɛkɔso nyinaa mu no yɛbɛnya nkorɔfo a obegina mu Onyankopɔn ahyɛdeɛ ɛne Yesu Kristo ne gidie mu no obekura mu adɔfo no ɛsɛ menewo etumi ka saafo no na kyerɛ sɛ da sempa no yɛde di dwuma na afei yɛde asɛmpa no ankasa ɛbɔ bra na ɛno ɛna bɛbɔ ɛsɛ yɛntumi nsua de yi ɛntena hɔ saa wɔ bra yɛnyɛ hwee yɛtoa so a yɛkɔ yɛnim fiada tena wɔ sɛ Onyankopɔn ɛfa wiase nyinaa sɛ ne bɔ betro ɛwɔ mu sɛ seesei ɛwɔ sɛfoɔ no nsɛm deɛ nanso ɛyɛ Onyankopɔn dea ɔnamɔgye ɛne adebɔ so ɛna ɛyɛ ne dea wiase nti ɛna Kristo bɔ afɔdeɛ na sɛdeɛ Nyankopɔn dɔ wiase ne sɛ ɔde ne ba ɔwɔ no koro no ɛmaayɛ afɔdeɛ a Kristo Yesu ɛbɛbɔ ɛmaayɛ no obie ne nsɛm yɛde asɛmpa no ɔtena ɛsɛ sɛ yɛn nso so yɛbie yɛn nsɛm wiase ahwe aseɛ yi mpo ɛsɛ yɛgyina ma Onyankopɔn wɔsɛ ɛnam saa kyɛdeɛ baako yi so ɛna ɔde nea aka bia ama nipa da bia wiase nyinaa enya nhyira efiri Nyankopɔn nkyɛn nsuo bia ɛbɛsɔ fam han bia ɛbɛbɔ nipa a yɛnni aseda no so ahahan nhwere ne aduaba bia edi Onyankopɔn abodwokyerɛ ɛne ne dɔ kɛseɛ no ho adanse ɔkan Christ Object Lesson pages 301 and 302 mu a ɛna maame hwa ɛhɔ a ɛteka saa nsɛm wei ɛde kyerɛ sɛ Kristo mu no Yudani ana Heleni akoa ana adehyeɛ ɛni hɔ na adehye mogya no aka yɛn nyinaa abom Galatifoɔ 10:3 nkyɛmu adu no nwɔtwe ne Efesofoɔ 10:2 nkyɛmu edu miɛnsa no adesua no tɔfa abɔ no de ma yɛn sɛ Onyankopɔn dɔ no sɛdeɛ ɛda adi ɛwɔ nkwagyeɛ nhyehyɛeɛ mu no epue o Yesu Kristo abrabɔ ɛne na fɔrebɔ no mu
emma yen bone fefre nkwa ne anidaso se ye saa adom yi fafafuo nti ye hwehwe se ye ne afoforo beche enye se ye ya penkwagye nemum eye de wode aboyen se yenye we nti asempa no esesa ayonkofa na ehye yen ema yesom diditire no wonomo ewo ehiade adesua etoso du living the gospel yede asempa no ebobra ha na esi yesire nyame se wonhyira ye moye ho ban na yenhye no enimonyam na adesua edi ho biemu no nso so eya adesua ebeboa yie pa say living the Adventist hope yetna akwanwefo ye nidaso no mu bomode se saa adesua no so obenyamu chefa momyam mpa yeda wase onyame a wadom ne wahoma brod ne unhyira dɔɔso ma wo ma anwumre yi wonam wasɛm so asan hyira yem bio na yɛsrɛ wa ne sɛ boa yɛn sɛ yɛbɛyɛ asɛm no yɛfo boa yɛn sɛ yɛbɛhwehwɛ wahenie ne tenene kane na de aka bia ka ho a wode bɛboa yɛn no wonam wadom ne otumi so aboa yɛn hyɛ ho ne monyam ɛwɔ yɛn mu boa na wasɛm yi ɛntere wiase nyinaa wɔ Yesu Kristo din mu nti amen.